مع بعضنا على التظاهرات، مش التظاهرة الأولى كانت باري بلاج، كانت تظاهرات أخرى، كان التكنو باراد، وإن شاء الله تتكرر كيف قلت لكم. مرحبا بكم. هذه دار تونس، تعرف ديما نقولها لك، هذه دار كل التوانسة، ما فماش اقصار حتى تونسي. وإن شاء الله التظاهرة نتاعكم تكون تلقى نجاح، النجاح اللي قلتونا عليه، ونعرف انا متاكد اللي مش تنجح كيف اللي صار في نيس، ان شاء الله تنجح التظاهره هذه. سي عبد اللطيف، وانت تحضر في التظاهره الكبيره هذه، تقريب الدعم نوريه في من ساعه السفير. قلنا نذهب نكمل كلمة ساعة السفير. دنيا اكتشفنا السيت archéologique في نفطة qui date على أكثر من 15,000 سنة. نرجعوا توا ساعة السفير، نجموا نقولوا له بارك الله فيك ساعة السفير اللي عاونا برشا في التظاهرة هذه، أشرف عليها ياسر، عاونا ياسر، دعمنا، وإن شاء الله مش تكون تظاهرة اللي مش تلقى فيها التونسي ولد البلاد اللي جا من تونس، والتونسي المهاجر هنا، وكما حكى ساعة السفير السائح الاول والسائح لا فيرتيبرال والسائح اللي عليه هو التونسي، وان شاء الله نحثوا ولاد بلادنا باش يروحوا اكثر من بلادنا، وهذا هو المعنى يعني والهدف نتاعنا من الزياره هذه ان شاء الله. Madame Marlette Chabot, vous êtes journaliste, vous avez écrit Tunisie, la démocratie en terre des fermes. Oui, c'est un livre d'entretien avec le président de Tunisie, qui a démarré avec l'idée que les Français doivent prendre conscience de l'enjeu tunisien. C'est-à-dire que si la démocratie n'est pas ancrée en Tunisie, si demain la Tunisie est menacée par le terrorisme, c'est un danger énorme pour la France. Donc au fond, toutes les questions qui sont posées au président, c'est pour qu'il explique aux Français quelle est l'importance de l'avenir de la Tunisie et à quel point nos relations sont liées. Et il doit y avoir, et il y a un devoir de solidarité entre la France et la Tunisie. Pourquoi vous avez choisi la Tunisie? Je vais vous dire... Ou l'exemple tunisien. Les Français, d'abord, l'exemple tunisien, c'est-à-dire la démocratie et l'exception tunisienne, comme on dit, c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé les Français. Ils ont beaucoup suivi. Après, on a malheureusement un vécu commun qui est celui du terrorisme. Et au fond, les Français ont regardé l'attentat du Bardo, ils ont été touchés. En France, il y a eu d'autres attentats, il y a eu Sousse, il y a eu d'autres attaques en Tunisie. C'est pour ça que je dis que nos destins sont liés et qu'il est important que les Français comprennent que si la paix, la démocratie ne s'installe pas si près de nous, la Tunisie, eh bien, c'est nous qui sommes menacés. Et vous savez, il y a un autre enjeu, qui est un enjeu très simple, c'est aussi celui du tourisme. C'est important pour la Tunisie, les Français vont moins en Tunisie, il faut qu'ils comprennent aussi que aller passer des vacances en Tunisie, c'est aussi favoriser l'économie tunisienne. Donc voilà, le livre, il est sur l'enjeu et encore une fois, l'obligation de solidarité entre les deux pays. عايشة غير معز. الجوش كان محلوة تقريبا هذه في صفارة تونس، نحس روحي انا في تونس تو. انا ملي دخلت وشفت علم تونس قلت كيني ما خرجتش منها بالكل. ما بون avec ma limite du rallye en moins. Donc on est là, on est dans une ambassade, c'est prestigieux, je suis contente d'être là. Pour moi c'est la première fois في سفارة تونس في باريس. Et je suis très contente surtout que تكون معايا معناها ثلة من أعز الفنانين والإعلاميين، منهم انتي علاء عادل بولي مع اصدقائي الكل. دونك je suis très contente de me retrouver parmi vous. Voilà. Merci. كيف الجو مزيان في صفارة تونس؟ مزيان برشا وفرصة
كما قلت تبي لي فرصه باهيه برشا باش انه تتلاقى عديد الوجوه المعروفه في تونس.